Ke bagaimana arah bakal text pada WordArt no. Bagaimana clarity le nah. Berapa ini smart art miri ba no sorry bagaimana ini text pada WordArt ni ba nuna kaje bu. Sudah bagaimana kelar insert tab kelar insert tab new ni bagaimana text group ni. Text group aklan ni tiba text bar no. The text bar ni tala text bar ni where all the shape aklan ni usi kola text bar ni no. Sudah where tala text bar ni tu tala text bar ni tu where pepe ni where hini atu tu ni ada malan kerja ni ada kuenin kerja kalau ni tisi kola ni ada tu ni kerja kalau ni tisi kola mana. Sudah kelar text bar no. Sudah kelar text bar lu tu ni Berkeley text bar lu tu ni mira tiba draw text bar ka. Begini draw text bar mira draw ni mira tala peme era era ko panu lima plati pani ko panu block hotela. Da where kan ni where ke shape where text bar kan ke shape kasi ko shape si ko jilamuna. Da pepe ni di pepe select ni pepe draw into shape formula. Better my shape feed up who just shape feed. Now pepe my shape outline up who just shape outline. Da because where a web draw a level swim na better move up pepe DC color. Better move DC color ni. Nah. Da kan ni pokok text bar mana. Kena kan ni mim dari ni WordArt. WordArt kan ni level insert tab. Pele text group aklan ni la. Pekla ni pepe tiba insert WordArt. So pekelar insert WordArt. Pekelar insert WordArt ni pepe tiba mana dulu pepe tiba where WordArt lima plus time. So pekelar mina pepe ni your text here. Kan ni nak kau perlu lima plus na. Jadi kau perlu Saya kau ni shalom ada leadership college. Nah, saya pepe ni lima plus ni where better machila better maduro lima plus found ni aku ni pekelele home tab pekel machila tisi kola. Lima plus alwat ni better chodle pepe tisi ko tu pehele shape format. Saya kan ni dak ki aware text bar WordArt ni aware aquajina. Kami ni text bar ni text bar ka saya pepe ni pekari pemisal je ni beko pesalan ni WordArt pemera salah lima play le aku bu ni papakila aku bu ti kasa ni wanu le aku bu na dak kan ni kasa mi wanu le aku bu ni mati jale pesalan ni lima play wa na la we pepe ni dak kan ni kasa mi wanu le aku bu ni pesalan ni dak kan ni lima play wa la na to me shape to me ba da pepe ni pakila le dak le ti da pepe kasa mi lo mani mati jale kan ni shape aware comment ni shape dog hala dan era chodle lima where shape stand in the panu tisi ko la pepe ni na percaya ba na percaya ki pa ku chu ku ya na da le what ani begitu clarity dia betul ba pepe ni bekle word art style be text effect le transform pepe ni pe lo ko je le betul mani tisi ko la pepe ni okay percaya berkepada ini pemiri cai bara bekle word transform logo didi ya mididi ya bekle didi ni pepe ni di plus style ni no text bar tu macam ni tisi ko kuari text bar tu betul tisi ko mana okay di tu lah Saya kan ya we lima plus we pemera local design ya we what asta ni begitu akredit dia ini mana
so but tu nó gặp bác là bác là graphic cái đã cái này cái bác là graphic hồ này bác là insert tab bác tu là insert tab là ta là insert tab cô bút áp phút ali thì phải permit tu anh ấy ở thu hệ ở cả cái này bác là này text bar này hệ anh ấy bảo shape drawing to shape format nè Pepe permissione word ane permissione word ane awe digital lo pepe drawing to ni he ara mamala tale drawing to he ara phoku ni paka mamna du le na paka format design wo na ta khai ni awe permit to na ka ani ta khai min ba ni mo le da ki ya nyo pam du le permit kli lo da kli lo mala ya na paka sele ni permit sele ni ba du awe drawing to ni lo mala kama ni sele ni DDE drawing to he pla ro permit kli lo ba da kli ni drawing to ni lo ma Okay, cái này về bây giờ tôi lúc bây giờ mình đã lên này, bây giờ chinu text bao nhiêu, cái gì đi lẽ, what anh ấy, cái gì đi lẽ là nó, đã